Kako se bliži kraj zime, tako završava i grejna sezona. Ko se greje na drva, sigurno sada ima veće količine drvenog pepela. Nemojte ga bacati, nego ga iskoristite kao jedno od najboljih prirodnih đubriva za voće i povrće. Mnogi ljudi imaju drveni pepeo, ali ga ne koriste. Kako upotrebiti drveni pepeo kao prirodno đubrivo za biljke? Drveni pepeo jednostavno rasipamo po zemlji u bašti dok još uvijek nema biljaka u periodu jesen, zima i proleće. Maksimalna količina je 10 kg drvenog pepela na 100 metara kvadratnih zemlje u bašti. Ako posipamo oko voćaka, nemojte direktno na stablo, nego okolo. Količina je oko 100 grama drvenog pepela po jednom stablu ili čokotu, pošto se daje i vinovoj lozi. Kada rasipate drveni pepeo po zemlji, vodite računa o zaštiti očiju i disajnih organa. Drveni pepeo može i da se meša sa vodom, pa da se ovim rastvorom zalivaju biljke. Upotreba drvenog pepela kao đubriva u bašti i voćnjaku nije ništa novo. Drveni pepeo za biljke se koristi već vekovima, a danas posebno u ekološkom uzgoju biljaka. Baš uvijek treba koristiti pepeo poznatog nam porekla, odnosno onaj koji je nastao sagorevanjem isključivo drveta. Zašto je pepeo tako cenjen kao đubrivo? To je zbog toga što sadrži mnogo minerala koji su neophodni biljkama. Prilikom sagorevanja drveta azot i sumpor ispare, a u pepelu ostaju kalijum, kalcijum, fosfor, magnezijum, ali i drugi minerali u manjim količinama. Kalijum je izuzetno važan za razvoj korena biljaka, a posle i za formiranje cvetova i plodova. Visok udeo kalcijuma u pepelu stvara alkalnu reakciju, slično kao i kreć. Treba još jednom naglasiti da je pepeo alkalan i da ga treba koristiti na kiselim i blago kiselim zemljištima. Ne posipajte pepeo oko biljaka koje vole kiselo tlo. To su borovnice, jagode, azaleje, rododendroni, kamelije ili peršun. Biljke koje dobro uspevaju sa posipom od drvenog pepela su luk, beli luk, vlašac, praziluk, zelena salata, šargarepe, koštičavo voće i vinova loza. Voćke u zavisnosti od vrste uglavnom dobro uspevaju na blago kiselim zemljištima, kakva su kod nas najčešće prisutna. Dodavanje manjih količina drvenog pepela neće biti škodljivo. Manjim količinama pepela posipam koštuničavo voće, a nešto više pepela dodajem vinovoj lozi i ribizlama. Pošto drveni pepeo neutrališe kiselost zemljišta, poželjno je izmeriti pH metrom ili uraditi analizu zemljišta, kako bi bili sigurni da dodavanje drvenog pepela neće biti štetno. Prilikom sadnje krompira drveni pepeo se dodaje iz drugih razloga, a to je zaštita od štetočina. Otkad posipam krompir pepelom, više nemam krompirove zlatice. Posipanje pepela oko zelene salate sprečit će najezdu puževa koji vole da jedu zelenu salatu. Upotreba pepela prilikom uzgoja luka zaštitit će ovu kulturu od lukove muve. Mešanje pepela i peska sa zemljom na kojoj uzgajamo šargarepu zaštitit će ovo povrće od štetočina. Čak ni mravi ne vole drveni pepeo. Kao što vidimo, pepeo ima veliku ulogu u kontroli štetočina u vrtu. Ukoliko vam preostane određena količina drvenog pepela i nakon upotrebe kao đubriva ili repelenta u bašti,
možete ga posipati po kompostnoj gomili. U više navrata pospite drveni pepeo na kompostnu gomilu i to će omogućiti da kompost bude kvalitetniji, obogaćen sa mnogo više minerala iz pepela. Imajući u vidu ulogu drvenog pepela kao đubriva i sredstva za zaštitu od štetočina, on može značajno doprineti povećanju prinosa uzgajanih biljaka. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.